Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mengunjungi Paranaque Integrated Terminal Exchange pada Selasa 24 Maret 2026, sesaat setelah pemerintah Filipina meluncurkan program subsidi bahan bakar bagi pengemudi kendaraan umum. Program tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan keuangan segera kepada sektor transportasi di tengah lonjakan harga minyak global. Setibanya di lokasi, Marcos menyapa para penumpang dan berdialog dengan masyarakat sambil meninjau operasi di salah satu terminal transportasi tersibuk di Metro Manila. Program subsidi ini bertujuan meringankan beban para pengemudi dan operator transportasi yang terdampak kenaikan biaya bahan bakar akibat volatilitas energi global. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menstabilkan tarif transportasi sekaligus menjaga keberlangsungan layanan transportasi umum di tengah tekanan pasar global termasuk dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tulungan niyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, yung buong sistema.